हाँ बीस मिनट को भाई तो उठी हूँ ना तो तमें रंग लगे रंग लगी ताकपटे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो संध्या केमती अच्छा आपण आशा करूँ आप बहुत भल थे एंड आज हूँ तो होली स्पेशल माने सबकि आमर हम तो फास्ट ऑफ मुझे हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स आउ केमती सब आपण मैंने होली सब केमती कौन सब एंजॉय कर तो प्लीज मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानतु आम आज होली स्पेशल आम सब कौन हो चलते देखा सुदीदी आमर चलती पखाड़ खिया कौन खाओ कह हाँ कौन खाओ कहना माछ भजा देखो आज पुणी माछ भजा भी आमर हम दुंदुल अंडा भजा को पखाड़ खाऊ ना हाँ कौन चिकन मुड़ी चिकन खाऊ भूमि प्लेट मिकी आउ अरे घेरा इधर पकड़ लो मिसी जाने सब तेरे हाँ और फिर आती थी ना अच्छा पसंद है ये खाइए देखो तो और चिकन रेडी चिकन नोसिया रेडी चिकन रेडी ना चिकन बिरयानी रेडी बिरयानी रेडी है नहीं आउ ना चिकन की बढ़िया हाड़ दम बिरयानी हाड़ खाली मु आनी चिकन तोड़ को चिकन हाड़ आंजलो चिकन को आनी जो तू खाइला खुनी आबडे ना इनको ना आबडे खाई जाउछन तो आज चिकन भल है खाली हाड़ खाई ना ना ए उठी जाने जासी कहू ना पेंड खोलियो नाई मो काजोडो भात तो बसे तो पानी पके खाइबा रे खाइ पी गेला के भात आइलो तो तसे दे हे बड़े चे बसे दे हम बिरयानी भी रेडी हो जाए कचुम्बर पिंकी रेडी कर तमें आस तो लाइन नहीं छोड़ आसतु कि आम सागर बिरयानी खाइब फोटोटा उठेबे
बाय बाय पापाली बाय बाय ପାପାଲୋ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯିବେ ନାନୀ ଆସିପାରିବି। ଆମର ଆଜି ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ତ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଖରାବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଲାଣି ତ ଏବେ ଧୂପକୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବି କେମିତି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ସବୁ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। यूट्यूब ना हो कौन को मो यूट्यूब टे सब्सक्राइब कर दो टे लाइक कर दो टे कहियो ना मैं को यो हनी सब्सक्राइब कर कोई अछि हमरो वीडियो तो लागी तमे जेल थिला वाला देखा दो जो तमे को बैग धरि बुलु छ बजारे बुलुथलो ना भिक्षा करा होची भिक्षा दे तारो सहित पैसा आगो छांचो नबे कि बालू बैगण देबी कोन छांचो ना छंचा कोन छंचा बात ना आले जा कोन चावला ना आ तो भाई होतंदी सेडे गाड़ी गाड़ी आई यू आ भलो सबळते यू करजो मुगेल तो कर देले सोई पहिले होते करतो कोण पहाड़ वो पहाड़ बोली जाती आज नुआ मेंबर आज पुणी चिकेन पकोड़ा कर स्पेशल चिकेन पकोड़ा होली भूमि दीदी कर चिकेन पकोड़ा भूमि तुमको आसी टी नहीं मो तमे जाइजो जाइजो आ तमे इनी उंडू जा कोन एडियो बाकी दिला ना आउ हमर बाकी वाओ की सुंदर पत्ते टिके दियो नहीं मु मारी बिनु बेसी अरे टिक आराम ओले मु सेचु आगो हाबी जाई दियो ना जाले रखि देबे छाड़ीबे ना पी संग लगे दो पी संग लगे दो आसो नियो भाई ये सकाळ खेलना रे भाई चलियो हमर ए नाही अवस्था तो चलियो बदल के ना ऊपर डालो मुंडे डालो नहीं नहीं भाजू मुंडे डालो भाजू का खेली ना आज सकाळ नहीं नहीं तमे ढाली ले चलियो किंतु लगे ये लगे लगा ला बोल रे देखा जाओ बोल रे भाई बोल ए जल्दी की बात रंग कम पड़ी गला नहीं से रंग तू आइ दिलो ते दिन आलू बे रंग हाथ मारियो पूरा नहीं हस्सा मतलब ढाली दादा बोले आप कैसे लिख दे लड़ी ओहो ना पक्का मारना देखंतु राती अधरे होली खेल होछ मात्र 12टा राती हेछ 12टा राती हेछ एडे जियो बनु नांदी एडे छोट छुआ बसी की होली खेल रे मजा माने केते माती छंदी देखंतु माने छोट पिला लास्ट छाड़ नांदी
दिन जाक शोले राति 12 धूली खेलुछन देखन हैप्पी होली माने होलीडा अपेक्षा करथले तम पई होला तमे आतले धन्यवाद सेति पई धन्यवाद हां बढ़िया हला लगे नि बता दे मोर देना बोलिलु तू आइलो भाई नहीं नहीं से ना अरे खावनी काली रात्रि मार डाला ये नलू बापा लगे दे बापा बों को लगे मुझे दे जा तू भी जाओ आए अच्छे रंग है डालना हो राति को करिया जान जान रेडी सन्ध्या खोजुला हेला सकाळ भाउले उठे देखंतु आमे राति रे केते सारा होली खेलुथिलु केते सारा मजा करलु आउ पूरा होली रे अवस्था पूरा 12 बाजी गलानी एबे जाउ जे आमे फ्रेश हबु आउ संध्या रे कोन सब हमर सब खाइबु दुंदुल हैप्पी होली का तोडी हैप्पी होली समस्त हैप्पी होली कह दिया हैप्पी होली को ए रोडा को जे आसो इडी साइड ए समस्त आसो हैप्पी होली मामा आसो इंडिया हैप्पी होली का तरह या हैप्पी होली हैप्पी होली सेबे रंग खेली की पूरा फ्रेश है के मैच गलु एबे देखन हमर चिकन पकोड़ा रेडी है जे एबे जाउ हम चिकन पकोड़ा खाइबो चिकन पकोड़ा एबे रेडी है जाय जे जाउ चिकन खाइबो पजा खाइया सब दिन करता जाते गोटे हेती बोली आ दोन दिन से गोटे जागा छोड़ दुंदुल अंदर में फोन तो तेरा बड़ा आंख करके भाग गया ना भात खाइला आ भूमि तो भात खाइला रे चीज रे खाऊंगी कुत्ता तो कौन फ्रेंड्स आमे तो आज होली रे बहुत सारा मजा मस्ती कलु तो आपण माने भी बहुत सारा मजा मस्ती करिथिबे तो देख आमे तो एई टाइप रे सब मजा मस्ती कलु तो आज रो वीडियोटा एठे हम रखुछु पुणी आपन सहित देखा हवा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे तो से पर्यंत आपण माने बहुत सारा भले रहंतु गोटे पिला को तो गोटे निद होनी देखंतु केंति होउची से डिस्टर्ब होउची समस्त सोई बोले तो निद होउनी मामा बाय बाय कर दोडी टाटा टाटा मुबी